हेलो माय डियर फ्रेंड्स मु समित पुणी थे आपको स्वागत जनावि स्टडी विथ समित यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स आजिकार ये वीडियो रे आम आलोचना करवा तुम राजनीति विज्ञान बहिर प्रथम चैप्टर जहाँ रही गणतंत्र बा लोकंकर शक्ति रूपे परिचित गणतंत्र शासन व्यवस्था संपर्क में आम आलोचना करवा। डेरी न करी वीडियोटी को चलतु आरंभ करवा। प्रथम आलोचना करवा गणतंत्र अर्थ। आधुनिक विश्व रे गणतंत्र पद्धति सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बा सरकार रूपे स्वीकृति लाभ करिअछि। वर्तमान प्राय पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र रे गणतंत्र शासन प्रचलित। गणतंत्र अर्थात इंग्राजी रे डेमोक्रेसी शब्दटी ग्रीक शब्द डिमोस और क्राटस बा क्रासियारु आनीत। डिमोस रो अर्थ गण और क्राटस रो अर्थ क्षमता। सुतरां गणतंत्र रो अर्थ गण क्षमता बा जनसाधारणकर सरकार को बुझाई थाए। तो आम जानिले गणतंत्र हेउची लोक मानकर सरकार जार अर्थ को जदि आम आलोचना करवा ना गणतंत्र को इंग्राजी रे डेमोक्रेसी कहा जाए एवं यह प्रथमे सृष्टि होइथिला ना ग्रीस रथिबा जो सिटी स्टेट थिला नगर राज्य सेठु ए गणतंत्र आरंभ होइथिला जाकि डिमोस एवं क्राटस रु आसी अछि। डिमोस रो अर्थ लोक मानकर एवं क्राटस रो अर्थ क्षमता बा सरकार। तो कौन कौन संज्ञा रही चलतु आलोचना करवा ना लोकप्रिय संज्ञा देथिले किए ना अब्राहम लिंकन से देथिले ना गणतंत्र हेउची लोकमानक पाई एवं लोकमानक द्वारा एक उद्दिष्ट शासन व्यवस्था। सिलिंग मतरे गणतंत्र हेउची एपरि एक सरकार जोंठी समस्तंकर अंश रही एवं ता सहित मार्क्स मतरे थिला गणतंत्र हेउची ना एक जीवन प्रणाली बा जीवनर धारा। तो एठू आम स्पष्ट भाव में जानीपारे ना गणतंत्र शासन व्यवस्था रे कौन सी राजा नथांती किंबा कौन सी प्रजा नथांती। गणतंत्र सरकार रे केवल सरकार एपरि एक सरकार थाए जो सरकार की लोक माने निजे शासन निजक करथांती किंबा निज प्रतिनिधि मानक द्वारा निजे शासित होइथांती। तो नेक्स्ट रही गणतंत्र प्रकार भेद। आम समस्ते जानते ना गणतंत्र को केते भाग विभक्त करा जायछि दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। फास्ट रहिला तमरा प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र। तो देखिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन ना जो गणतांत्रिक व्यवस्था रे नागरिक माने सीधा सड़क भाव राष्ट्र परिचालना पाई आईन प्रणयन क्षेत्र में सामिल होइथांती ताहाकु प्रत्यक्ष गणतंत्र कुहा जाए। गणभोट गणोद्योग प्रत्याहार हेउछि प्रत्येक गणतंत्र गोटे गोटे लक्षण। तो कौन रही प्रत्यक्ष गणतंत्र ना प्रत्यक्ष गणतंत्र राष्ट्र रे लोक माने शासन व्यवस्था रे निजे प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करथांती अर्थात निजे निजको शासन करथांती। एठी रही थाए कौन कौन लक्षण जेमिति रहला गणभोट। गणभोट अर्थात कौन ना जदि सेही राष्ट्र रे किछि भी नियम प्रणयन करा जिवो तेबे लोक मानकर मत प्रत्यक्ष भाव में भोट जरिया रे निया जिवो। सेहीपरि गणोद्योग कौन ना जदि सेही राष्ट्र जो माने शासन करथांती से शासक माने जदि कौनसी नीति निष्पत्ति आनिथांती तेबे लोक माने प्रत्यक्ष भाव में भोट दे से बिल को पास करथांती। एवं प्रत्याहार होउची जदि जड़े प्रतिनिधि जदि शासन करने पई उपयुक्त भाव विभक्त होता है किंतु से देइथिबा तार प्रतिश्रुति को जदि कार्यकारी करि न पारे तेबे लोक मानक पाखरे एपरि एक क्षमता थाए जे प्रत्याहार द्वारा से प्रतिनिधि को पुनः से गादी इस्तीफा करि पारिथांती। तो नेक्स्ट आम आलोचना करवा परोक्ष गणतंत्र संपर्क में। देख ना ये जो रहा गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र कोड देखा जाउछि ना आगे देखा जाउथिला ग्रीक रो नगर राज्य रे जोटे पेरिक्लिस राजा थिले एवं वर्तमान देखा जाउछि स्विट्जरलैंड रे मात्र देखा जाय थाए। तार प्रत्येक राष्ट्र को गोटे गोटे कैंटन बोली मध्य कुहा जाय मन रखियो इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आसला परोक्ष गणतंत्र। जो गणतंत्र रे जनसाधारण बा नागरिक माने सीधा सड़क भाव आईन और शासन परिचालन रे अंशग्रहण न करी सेमानक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माने अंशग्रहण करिथांती ताहाकु परोक्ष गणतंत्र कुहा जाए। अर्थात से कहूची ना जो शासन गणतांत्रिक राष्ट्र रे जो शासन व्यवस्था रहिला बा सरकार जहाँ भी कार्य करथांती से कार्य गुड़िक लोक माने प्रत्यक्ष भाव में न करी निजर गोटे जड़े जड़े प्रतिनिधि को पठे थांती एवं से प्रतिनिधि माने से शासन व्यवस्था को कौन सुचारू रूपे परिचालना करिथांती ताहाकु ही आमे कौन कहले ना परोक्ष गणतंत्र बोली कहले। यही जो परोक्ष गणतंत्र रहिला आर अन्य नाम हेउची कौन ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र एवं
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସେହିପରି ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଲା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପପୁଲାର ସୋଭରେନିଟି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ଜେ ରୁସୋ, ଜିନ୍ ଜାକ୍ୱିସ୍ ରୁସୋ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏଠାରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁମାନେ ନେବେ? କେବଳ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ମୌଳିକ ସମାନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଇନର ଶାସନ, ଯାହାକୁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଭି ଡାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭି ଡାଇସ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନା ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ନା 10,000, ତେବେ ଧରାଯାଉ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିଟି ଏହାର 50% ପ୍ଲସ୍ 1 ଭୋଟ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ 5,001 ଭୋଟ ପାଉଛି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଉଛି, ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିଟି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ଜନନାୟକ ବା ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଟା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସହନଶୀଳତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅଧିକାର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍ସ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଯାହା ବି ଅଧିକାର ରହିଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ରୁସୋ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛି ଜନତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସମ୍ମତିର ଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯିଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ବିବେଚିତ ହୋଇଛି, ସିଏ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଆଇନର ଗନ୍ତାଘର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁକ୍ତ ମତାମତ, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ମୁକ୍ତ ଶାସନ, ମୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ସବୁକିଛି ମୁକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେରିଟ୍ସ ବା ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ନା ଫାଷ୍ଟ ସୁଗୁଣ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସରକାରଟି ତିଆରି ହେବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତ ସେହି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହି ନିୟମଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲା, ଏହି ଆଇନଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଆଇନଟି କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁର ମୂଳରେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି
समानता प्रतिष्ठा गणतांत्रिक राष्ट्र रे समानता प्रतिष्ठा करा जाय थाए अर्थात समस्त को इक्वालिटी दिया जाय थाए इक्वाली ट्रीट करा जाय थाए तबे जेउ जातिर आस जेउ धर्म रा आस जेउ वर्ण रा आस जेउ भाषा संपत्ति किंबा लिंग को नहीं आसी थाओ। नेक्स्ट अच्छी राजनैतिक शिक्षा प्रदान अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र रे लोक मानकु राजनैतिक शिक्षा दिया जाए अर्थात सरकार किपरि प्रतिष्ठा होई थाए सरकार कौन राष्ट्र कौन सरकारिक कार्यकलाप किपरि होई थाए राजनीति कौन और राजनैतिक कार्यकलाप किपरि होई थाए दायित्व कौन अधिकार कौन ये सब गुड़िक शिक्षा दिया जाए। देश प्रेम और जातीय चरित्र गठन अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र रे नेशनल यूनिटी कथा देखा जाय थाए अर्थात जातीय एकता कथा देखा जाय थाए। संख्या लघु को सुरक्षा एवं सम्मान मध्य दिया जाय थाए अर्थात आमे जानिले 10,000 रु जदि 5,001 वोट जो माने देछंती सेमानक सरकार तो हेगला वर्तमान किंतु जो 4,999 लोक वंचित रहिले सेमानक मध्य समान सुरक्षा एवं समान सुविधा मध्य सरकार देवा पई बाध्य अटंती। नेक्स्ट अछि विप्लवर संभावना कम अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र रे जेतेबेले लोक माने निज प्रतिनिधि को निज सरकार को निजे चयन करथांती तो सेठी अधिक युद्ध हेबार मध्य कोनोसी संभावना न थाए। नेक्स्ट अच्छी आईन रो शासन प्रतिष्ठा हम जानिले रूल ऑफ लॉ एविडेंस देछंती अर्थात आईन आगे समस्त समान एवं आईन समस्त पई समान। नेक्स्ट अच्छी मानविक अधिकार रो सुरक्षा अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र रे मानविक अधिकार को गुरुत्व दिया जाए अर्थात ह्यूमन राइट्स को गुरुत्व दिया जाय थाए। मानविक अधिकार कौन ना किए काहा को अत्याचार करि परिबो नाही किए काहा को हत्या करि परिबो नाही किए काहार सम्मान एवं को कोनोसी आघात दे परिबो नाही अर्थात ह्यूमन राइट्स को वायलेंस करि परिबो नाही। नेक्स्ट अछि कोन नेक्स्ट रहिला आत्मनिर्भरशीलता वृद्धि अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र रे कोन करा जाए ना आत्मनिर्भरशील सरकार गठन करा जाए अर्थात सरकार जहाँ भी कार्यकलाप करिबो सब गुड़िक को उत्तर देवा पई लोक मानक ऊपर बाध्य अटे। नेक्स्ट अछि गणतंत्र कोन कोन सब डिमेरिट्स बा दुर्गुण गुड़िक रही गुण अपेक्षा संख्या को प्राधान्य अर्थात जदि जड़े लोक केते खराब हेले मध्य जदि ताकू संख्या अधिक भोट दिया जाउछि संख्या गरिष्ठता से हासिल करुछि तेबे से सरकार गठन करिवो लोक मानक पई प्रॉब्लम सृष्टि करिवो। नेक्स्ट अछि अयोग्यतार शासन अर्थात आमे देखुथिबा जणे जणे हमर एपरि सरकार गठन करछंती जे से माने 5 क्लास मध्य पाठ पढ़ी नाहंती तो जणे जदि शिक्षित न थाए तेबे जदि आमे तांकु सरकार गठन करिया पे सुजोग देबा तेबे आम सरकार कि आम देश किपरि विकसित होई पारिबो। अवैज्ञानिक चिंताधारा अर्थात गणतांत्रिक सरकार रे अवैज्ञानिक चिंताधारा देखा जाय थाए जणे व्यक्ति खंडे भोट एवं गणतंत्र मौलिक नीति याको गुरुत्व दिया जाय थाए अर्थात विज्ञ एवं ज्ञानी धनी दरिद्र शिक्षित समस्त एठी समान होइथांते। नेक्स्ट अछि संख्या गरिष्ठता स्वच्छाचारिता अर्थात संख्या गरिष्ठता को जहाँ जो सरकार गठन कले मध्य संख्या गरिष्ठता जदि हासिल करूछ तेबे केते खराब हेले मध्य ताहा ग्रहण योग्य। नेक्स्ट अच्छे अस्थिर सरकार अर्थात गणतांत्रिक सरकार रे कौन हम ना अधिकांश थर आम देखा मिलूँ मेंट सरकार होउछि किंबा बेले बेले राज्य रे देखछंती जोठी प्रेसिडेंट कर रूल हबा को लागुछि जेमिति वर्तमान तमिलनाडु रे कोन चलछि टीवी के जहा कि हमर विजय थलपतिंकर पार्टी संख्या गरिष्ठता हासिल करि पारि नाही 108 खंड भोट पाइछि तेणु से सरकार गठन करिया पे 118 खंड भोट दरकार जा फल रे सेठी एबे वर्तमान राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल्स लागिबारे मध्य लागि जाई पारे जहा कि तमर अस्थिर सरकार। नेक्स्ट अछि अजथा विलंब ना गणतंत्र सरकार आम देखिछंती जेते भी सरकारी कार्यकलाप होउछि मासेर कार्य थिले मध्य ताहा वर्ष वर्ष धरी लागि जाउछि। दलीय राजनीतिर कुपरिमाण लोक माने कोन ना राजनैतिक दल एते गुडाए हे गलानी भारत रे जे सब राजनैतिक दल एई सुविधा देबु सेई सुभद्रा टंका देबु किंबा मुक्त शिक्षा देबु एवं अंडायुक्त शिक्षा देबु एहि भाव अजथा कथा कही लोक मानकु राजनीति भ्रष्टाचार ही करि चलछंती। नेक्स्ट रही कौन ना संकीर्ण मनोभाव सृष्टि अर्थात निर्दिष्ट आम ये आम दल लोक ये आम जातिर लोक ये आम धर्म लोक तो मु आंकु ही कौन करी भोट देवी यहीपरि मनोवृत्ति रखिछंती गणतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट आलोचना करिबा भारतीय गणतंत्र प्रति कौन कौन सब आह्वान रही। फास्ट आह्वान होची असमानता अर्थात भारत रे
ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଅସମାନତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ହେଉ, ରାଜନୈତିକ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରିକି ନା ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ୱେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିଆଯାଉଛି କି ନା ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। ସାମାଜିକରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନା ଆମେ ଏଇ ଜାତିର, ତମେ ସେଇ ଜାତିର, ତମେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଆର୍ଟିକଲ 17ରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରାଯାନ୍ତି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଅନେକ ଅସମାନତା ଭରି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନିରକ୍ଷରତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ନା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ କ'ଣ ନା ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 30 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି, ତେବେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଶର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଥିଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ସେଠି ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଠାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷାଦ ବା ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ରାଜନୀତି କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଚାଲିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହିପରି ଅଛି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। ନା ଭାରତରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏବଂ ଏହି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା 1976 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୁମର ଏଇ କ'ଣ ନା ନକ୍ସଲ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବାମପନ୍ଥୀ। ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଡରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟତମ ରହିଛନ୍ତି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅସମାନତାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଦେବା ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବିକାଶ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ରୁରାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମରେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସାଜୁଛି। ଯେପରିକି ତୁମର କହିପାରିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିବାଦ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିବାଦ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହାକି ତାକୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବିକାଶର ମୂଳଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବା। ସତତ ଜାଗୃତ, ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ନୈତିକତା କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଦର୍ଶବାଦ ହେବା, ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଉଦାରବାଦ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ଭାଇଚାରା ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ସମାନତା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ, ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦରକାର ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ସହିତ ସାମାଜିକ ନୈତିକତାର ସମାନତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନେତାର ପୁଅ ନେତା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ କୃଷକର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନତା ପାଇବା ଦରକାର।
नेक्स्ट रही मोस्ट इंपोर्टाट ना क्षमतार विकेन्द्रीकरण जोटा कि तुम रही ना सेपरेशन ऑफ पावर बा डिवीजन ऑफ पावर जोटा यही कॉन्सेप्टटा देते मॉन्टेस्क्यू मन रखि बही थिला स्पिरिट ऑफ लॉ एटा मन रखि मोस्ट इंपोर्टाट हायर एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टाट ना से क्षमतार विभाजन कथा कौन कही भाई विकेन्द्रीकरण कथा कौन कही ना जी क्षमता रहा केवल केंद्र सरकार निकट में ठूल न होकि उभय राज्य एवं आंचलिक स्तर में क्षमता प्रदान करने दरकार जहाँफल गणतंत्र विकास हो पार। लास्ट कौन रही ना मुक्त गणमाध्यम अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र में आम जो मीडिया रहा से मीडिया इंडिपेंडेंट हवा दरकार अर्थात पार्टी मीडिया न चली केवल लोक मान जहाँ भी कार्यकलाप रहा तम मध्य बर्तमान प्रश्न उठ गणमाध्यम कौन ना गणमाध्यम हूँ एपरी एक व्यवस्था जहाँकि लोक मानकर असुविधा को सरकार पाखरे सरकार जहाँ भी नीति नियम एवं जहाँ भी पॉलिसी रहा लोक मान पाखरे पहुँचाइबार भूमिका करिथाए। तेणु रेडियो संवादपत्र दूरदर्शन ये सब गुड़िक हूँ गणमाध्यम एगुड़िक मुक्त एवं स्वाधीन होगा आवश्यक। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट रही स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका आम जानते सरकार तीनोटी अंग रही कार्यपालिका न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका। तो आम जो न्यायपालिका रहा जहाँकि आम सुप्रीमकोर्ट और हाइकोर्ट ता कौन ना निरपेक्ष और स्वाधीन भाव में न्याय प्रदान करने आवश्यक। सुसंगठित राजनैतिक दल और दृढ़ विरोधी दल जदि गोटे राष्ट्र विरोधी दल जदि दृढ़ रहा एवं राजनैतिक जी सरकार गठन कर सुसंगठित रहा तेज चेक और बालांस ठीक भाव रहा लोक मैंने उपयुक्त शासन पाइपर एवं देश विकास लाभ कर। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स रहा दरकार। तो बर्तमान तुम मत कमेंट रे जनइब ना आम जो मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल टी रहा आम संविधान को भागरे एवं धारा आर्टिकल केते केते मध्य रही तुम मत यहाँ कमेंट रे जनइब। नेक्स्ट आसला ना बलिष्ठ नेतृत्व ना जो आमर लीडर रहिले से गोटे चारिस्माटिक लीडर हवा दरकार अर्थात लोकप्रिय प्रतिनिधि हवा आवश्यक जहाँफल लोक मान दुर्नीति मुक्त कर्तव्यनिष्ठ देश प्रेम एवं त्यागर सहित सेवा करने को मनोवृत्ति रखिपार। एवं आउ गोटे जिनस मन रखि ना मौलिक अधिकार आमर टोटाल केतोटी अधिकार दि जाइए वर्तमान मूल संविधान रे केतोटी अधिकार थिला मते कमेंट रे निहाती जनइब। नेक्स्ट रही उन्नत जातीय चरित्र आम चरित्र जदि जड़े नेतार चरित्र दुर्नीति मुक्त हम एवं लोकप्रिय हम तेबे जाई देश विकास लाभ कर। उन्नत परंपरा रहिबा दरकार अर्थात संविधान को समस्ते मानिबा आवश्यक। रूल ऑफ लॉ रहिबा दरकार इक्वालिटी राइट्स लिबर्टी रो प्रिंसिपल रहिबा दरकार। सामाजिक और अर्थनैतिक सुरक्षा मध्य निहाती भाव में रहिबा दरकार जहाँफल गणतंत्र सफलता लाभ करिबो। तो यही वीडियो रे आमे कौन कौन आलोचना कले ना यही वीडियो रे आमे आलोचना कले गणतंत्र विषय रे गणतंत्र संज्ञा अर्थ प्रकार भेद प्रत्यक्ष एवं परोक्ष गणतंत्र वैशिष्ट्य बा लक्षण गुड़ी को आलोचना करछंती। ता सहित आलोचना कले गणतंत्र मेरिट्स बा सुगुण एवं गणतंत्र दुर्गुण गुड़ी को मध्य आमे आलोचना कले। ता सहित आलोचना करथिले गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति कौन कौन सब आह्वान रही एवं गणतंत्र सफलतार सहायक उपादान गुड़ी को मध्य आमे आलोचना कले। यहीपरि भाव में तुम प्रथम अध्यायर फास्ट चैप्टर जहाँकि गणतंत्र रही समाप्ति होती। चैप्टर रिलेटेड जदि कौन भी डाउट रही तो मत निहाती कमेंट सेक्शन रे पचार जहाँफल मुझे तुम मानक नेक्स्ट वीडियो रे नहीं आसबि से डाउट गुड़ी को सॉल्व करवा और ता सहित नेक्स्ट चैप्टर रही तुम दलीय व्यवस्था जहाँकि इंटरनाल तुम मोस्ट इंपोर्टाट ए 2 चैप्टर को आम आलोचना करवा। अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।